سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. از همه شما میnnedار هستیم برای دستگیریاتون، برای لایک و کامنتاریاتون. کسانی که در کانال ما ابونه نیستن ابونه شوید دوستان عزیز. در اینجا دختر من میخواد پیچنیای خوشرو کردک، ریزونک خوشرو آمدک. وقتی کودک همی یک چی خواهش میکنم همی مثال همی فایده آور باشه ما رد نمیکنم. گفتن چه ما یک نمود پیچنی میکنم. همش هم خیلی رپسی پوشه تیار کرده موندم. خودش روی ویدیو تماشا کردم خیلی تیار کرد. ما باشم دیم ایتاج برامدم و بارکه کنی پول نیجره پولش شکیدم. خیلی در تریزور شهوی ماندم بگهی بود. گفتم یک باره سهر میروم شونه با شکفه شونه وای میکنم میشکم. اینم خیلی دوستانی عزیز اول ما پولوشه میشکم بعد میروم با شکفشه با میشکم برای که خونو که تختگی که هسته این قرقای تخته با موسود برامدن میگیرم. برای همین اول میروم اول پولوشه میشکم بعد میروم. انا خیلی دوستانی عزیز بعد بسیاری ها گفتن که همین خونه های تختگی میگن که هر نمود جاندار داره. مثال شما کمتر معلومات میدادین که همین خونه های تختگی را مقصد زندگی میکنه یکون نمود جاندار نداره. گفتم خیلی سوال بسیار شید. راستی ما ولاگای پیشینم در گفته بودم. خیلی با میگم ما 5 ساله که در همینجا زندگی میکنم در همین خونه و در یکون بار ندیدم یکون نمود جانداره یا یکون وای خیلی هسته این خیلی پشه و اکی پشه و دیگر چه زلال نمیرسونه. پشه و وای مکو هم خیلی کنگوز چوکوی میده هسته یو خیلی یکون جانداره که آدم در زلال میرسونه خیلی جاندار نیسته. خیلی میدونم که موش در همه خونه هسته در کوارتیر ها هسته. این ویدیوی پیشینه بود برای چی من ایره موندم برای که خیمه او بارکه کرده مونده بودم با شکف آوردن. در ولاگ پیشینه ها گفته بودم که شکف را آوردم با نشانتان میتون یا 10 کروکه لباسی و چی آوردم با هم خیلی شکف آوردگیم. اینجا اگرات های 3 میتاش تریزش رای کدیستم سیونکه کدیستم نگاه میکنم مرغابی ها می در درون اگرات گشتین یکون کیرمه یکون چای میوان میخرن و مختشیده میدوان میدرون خیلی کارتوشکه و چیره کفته نمیبرورن رنگی مرغا. همجا وای کش کردم برامدستن. ما یکون وقت ندیدم راستی همی جانداره که آدم در زلال میرسونه. وقتی ما همی تریزای دیوم 3 میتاج یکون وقتی هوی مانم یکون پرنده میدرویه. پرنده مثال قردستک چوم چوغ هم خیلی چیو میدروین با کشوده میمانم میبروین میرن. در بیرونش هسته مثال خونه زمینی چی خیلی هسته کلس و مار و دیگر چیو خودم دیدگیم کلس دیدم و مار ندیدم در می میدان. بعد همینجا یک بچه کار میکنه پوچه اسپراتوزه میکنه. هوای یک سال گفته که امی ایداری گلاو نمیبرویه نمیدونم یکون جاندار بیزیبه میبینه یکون مار بیزیبه میگه که کودکا را بیرون وای نکنین. من اینجا وای بیزیب دیدم مقصد کودکا را نگزه گفته. بعد خیلی احتیاط میکردیم خودم خیلی بگم یا خودم شوهرم دیگه ها ندیدی یکون جانداره که آدم در زلال رسونه. انمی شکفو را آوردگیان شوهر من بکار نشیده که راست کنه. راستی گرمی کشیدگی بیرون در کارشون بسیاره خیلی بکار شدن راست کنن با وای میکنم با سیونکه میکنم. اینه 3 میتاجه بینین چه بلنده یکم میتاج نشان دادستم. فقط همین میترسم هم کودکان نبروین وای نکنن گفته یک روز همی بعدی او بارکه کنیم
ҳар душ боло буромадиян. Сеюм этаж дута треза дора. вай кардай трезои калонша ҳуй мондиян. ма гуфтимам хе ҳуй монан бозӣ кунан ягонташ ай треза парам гуфтам хе алахон шидам. баъд вай кардам трезора ози баста мондагимам трезое ки сеюм этаж дай махе баста мондагиям. иҷа якум этажай ма пиёз корида будам бо се қути дигада. пиёзо ман махе савзаки хушрӯ шидиян. пиёзои берун дам коридагим пешаи зимистон буд ва ора чиндагӣ нестам ози уам савз шидестан да берун. неки мурғо медурян кофтан махе канда мехӯрам. анами гуло хеле авҷи хушрӯ намекуна. баъд як шиноса савол додам ки гулои ма авҷ намекуна. гуфтан ки хокшона алиш кунен. насиб тарафои район рафтам. хок мегирам. хокошона алиш мекунам. ихе гӯем ки қоқ шида пучла нашидестану ҳамихе авҷ надорам. кабути хушрӯаю авҷ надорам. анаи гула ма болоша қайчӣ кардам. ростӣ дар паталог расида рафтеста буд. гуфтам и гул ки накна чо мекунем хе дароз шида ба чанд кас гуфтан ки қайчӣ ку мумкин ки гул куна. не қайчиам кардам хе баргои ката ката дора гул намекуна. як ҳафта якним ҳафта афтоваки хушрӯ буд. ози боша яку як борам хе хунукӣ кард. борон боридестай. бояд ма дар агарод вақти тухми сабзию тухми ами пиёз коридам буд. бояд 16-17 ода мекоридум. ҳаво гармаки хушрӯ буд. заминаам қоқ буд. рости тухми сабзӣ надоштам. аёдум буромада ай раён бигирам. аку иҷдад мекунем то замино камтар қоқ шидана. дерам шида боша баъд мекорем тухми ами пиёзу сабзӣ. дарҷа боша дӯстони азиз камтарак ма сиёнка кардам ай треза. духтаро ҳам ош заказ карда буданд ҳам салат. 3 намуд салат кардам шона. 1 кило ош андохтам. дар чанд қами 3-4 моҳда барои аспо духтур меорам. баъд ош заказ мекунанд ки ош кунен гуфта. наи салати помидор бодринг балгаршона тайёр кардам. 2 намуди дигар салати капусти кардам. шаварм район рафта будам. ростӣ 2 бор мерем. рӯзои шанбе успен намекунем моҳи свежи бигирем гуфта. 2 боре рафтем успен накардем. идофа гуфтам хай чӣ хеле боша набоша хай моҳи вай бигирен. свежи ам набоша бигирен. намехе моҳиё овардан намедонам номаш чӣ буд. баъд ани калбасо овардан. ростӣ ай магазини ами тоҷикои худмон мегирем. баъд бисёриё меган ки ҳами танашта ҳалол навистагияну ҳалол нестан. хай намедонам дӯстони азиз чанд қадамо як бор мегирем. анаи 5 дона калбасара намедонам чанд граммияй 900 рубл да гирифтиян. баъд шир заказ кардам барои барачамона. 6 литр шир овард. яъне 5 ма уже кушода додум да барача. широи арзон биёр мегум 30 рубла. мега ӯ 30 рубло мега 50 рубл қариб шидай мега ҳама чӣ қиматӣ. бегада боша ми моҳиёра бирон кардам. баъд питса кардестам ҷа ҳамаша тайёр карда мондум. калбасаша ӯ пиёзу балгаршам хе якҷоя карда реза карда мондум. помидорша отдельно. як питса мекунам барои кӯдако барои мардак хай рӯза доран мехӯрам. намехе дӯстони азиз. ростӣ хушим намета ки телефона дар штатив монумам хе сиёнка кунам ягон чи пухтупазора. камтарак соус кардестам барои бега. иҷа бошам мурғои мо уже тухта дуромадиян. доншон харидем. як лимча 800 рубла я лимчаш. ҳар рӯз 11 тух кардестам.
рости ман ҳисоб намекардам ки чандта мурғай, чандта вайхай мурғобиё чортаю мурғора ҳисоб намекардам. Ина ҳисоб кардам 21та мурғ будай. Нимаш ба фикрам хурӯзайхай. Хурӯзо ами ай якум бора чуча хоб кардагимон чортаю, ай дуюм бора 6та, амхай 10таш ба фикрам 8таш ё 10таш хурӯзаю, дигош мурғ. насиб ягонташ кирк шавад, баъд хоб мекунем. имрӯз бошад 22 апрел, офтобаки хушрӯ. соат мода 9:08 кор дарафтестам. анхел берун борон бордаги шав, бо замино хела қоқ шудиям. корда мерам, баъд бисёриё меган ки бачаҳо мегӯянд шумо бачаҳо киян, мақсад кати шумо хо меран. не дӯстони азиз, дар ами хонае ки ман чанд бор нишон додам, дар ами хона ман кати шавҳараму кӯдаком хо мерем. бачаҳо анами дуруни канӯшинда комната доранд, мебинед. анами попӯшиёшона мебинед. анаис дасти роста комнаташона ҷои хобшона. дар анамиҷа бачаҳо хо меранд. дар як комната ду кас. анами хеле дӯстони азиз, бачаҳо бегона нестанд. бачаҳои қайсингулман, ҳеварман, шавҳарам худаш одамои бегона нестанд. бисёриё мепурсанд ки чӣ ба шумо иқа бачаҳо мегӯянд. и бачаҳо инҷа кор мекунанд, ими аспора вонӣ мекунанд. ман ёда ову авқот мекунам 3 вақт. ҳам уборка мекунам, ҳам ову авқот. заминоям кам кам кабудӣ кардестай. баҳорам омад дӯстони азиз. номурда зинда ба баҳорам расидем. рост пеши мурғо мерам гуфтам, бо тарафи мурғоам хеле лоиш бисёри бад буд, нарафтам. духтарам боша майдонда кати барачааш гаштай. и барачаам намудам ай замино якта ами баргаки сабзак канда хурдестай. вақти гармиши дига моло ягон ҷода наместанд. тарафҳои канӯшни мерам мумкин нестай. бояд дар территория молои мо нагарданд. чӣ хеле ки гуфта будам моло ай мо ай. духтарма боша мехаем молвон мондем берунда. чойша хӯрда гуфтем кам кам нигоҳ кун. офтобаки хушрӯ буд, молоам берунда хованд. шикамшон ки сер боша иҷо намеран. берунда нигоҳ дора кам кам. ки бо хона фарёд кардам, хона омад. намехе дӯстони азиз.